नमस्कार बंधुरा जयश्री हेसेले सबाइके स्वागत। आज आमी सोजा उपाये खूब कम समय नतून एक रेसिपि करे देखाबो। चिली चिकेन तो आमरा सब समय खेये थाकी, किन्तु एई मुखे स्वाद बदलाबार जोन्नो एकटु चिली पनिर करे देखाबो। आमी एखाने 400 ग्राम पनिर नियेछि। पनिरटाके लम्बा लम्बा टुकरो करे केटे निচ্ছি। निये एबारे ओई पनिरेर मধ্যে सामान्य एकटु लवण और सामान्य एकटु गोलमरिचेर गुঁড়ো आलतोभावे माखिए नेब। प्रत्येकटा पनिरे जाते भालो करे लवणटा चाय ओइजন্য लवण और गोलमरिचेर गुঁড়োटा हाथ दिए भालो करे माखिए निलाम। निये एबार आमी 1 चामच कर्नफ्लावर दिए दिलाम, 1 चामच चालेर गुঁড়ো और 1 चामच मयदा दिए दिलाम। दिए तीनटे उपकरणे दिए आमी भालो करे आलतोभावे माखिए नेब। एखाने आलतोभावे ना माखाले पनिरगुलो सब भेंगे जाबे, पनिरटा नरम ओइजন্য आलतोभावे माखिए निते होबे। एबार आमी एकटा बाटिते एकटा डिम फाटिए निलाम। डिमे आन्दाज मतन एकटु लवण दिए दिलाम। दिए डिमटाके भालो करे फेटिए निलाम। निये ओई डिमेर गोलाटार मধ্যে आमी 1 चामच कर्नफ्लावर दिए आर एकटु फेटिए निलाम। भालो करे फेटे निये एबार पनिरगुलो এই ডিমের গোলার মধ্যে দিয়ে দিলাম। দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে ডিমের গোলাটার সাথে পনিরটা মাখিয়ে নিলাম। নিয়ে এবার আমি কড়াইতে তেল গরম করে নিয়েছি। নিয়ে এবার গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়ামে রেখে একটা একটা করে পনির আমি ভেজে নিচ্ছি। পনিরগুলো ভাজার সময় কিন্তু মিডিয়াম টু লোতে রেখেই টেম্পারেচারটা রেখেই ভাজতে হবে। এক পিঠ পনির ভাজা হয়ে গেল, আর এক পিঠ উল্টে দিলাম। দিয়ে আবার একটু भाजा होते दिलाम। भाजा हो गेले एबार आमी सब पनिरगुलो तुले निलाम। एभावेई सब पनिरगुलो आमी एके एके भेजे निलाम। पनिरगुलो आमार सब भाजा हो गेल। एबार पनिर भेजे नेওয়া जे तेलटा आमी सरिये रेखे कड़ाइते एकटु फ्रेश तेल दिलाम। दिए 1 चामच कुचोनो रसुन और हाफ चामच कुचोनो आदा दिए दिलाम। दिए एकटु नेड़े निये तारपरे कुचिए नेওয়া आधखाना टमेटो कड़ाइते दिए दिलाम। टमेटोटा कड़ाइते दिए भालो करे एकटु नेड़े निलाम। निये तारपर आन्दाज मतन एकटु लवण दिए दिलाम। लवणटा दिए एकटु नाड़ते थाकलाम। लवणटा दिए दिले टमेटोटा एकटु ताड़ाताड़ी नरम हये एलो। टमेटोटा नरम हये आसार पर तार आमी एकटा पेঁয়াজ डुमो डुमो करे केटे कोয়া छाड़िए रेखेছিলাম। সেই কোয়া টমেটো পেঁয়াজটা কড়াইতে দিয়ে দিলাম। ছাড়িয়ে নেওয়া কোয়া ছাড়িয়ে নেওয়া পেঁয়াজটা কড়াইতে দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিয়ে তারপর আধখানা ক্যাপসিকাম কেটে রেখেছিলাম ডুমো ডুমো করে এই ক্যাপসিকামটা কড়াইতে দিয়ে দিলাম। দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিলাম। এখানে আমি একটু সামান্য জল দিয়ে দিয়েছিলাম। জলটা দিলাম যাতে পেঁয়াজটা পুড়ে যাতে না যায়। এবার আমি 2 চামচ টমেটো সস কড়াইতে দিয়ে দিলাম। দিয়ে একটু নেড়ে নিয়ে তারপর 1 চামচ সোয়া সস দিয়ে দেব। সোয়া সসটা আমি দুবার দিলাম ঠিকই, কিন্তু এটা পরিমাণে কিন্তু আমি 1 চামচই দিয়েছি। দিয়ে একটু ভালো করে নেড়ে নিলাম। নিয়ে আন্দাজ মতন একটু চিনি দিয়ে দিলাম। চিনিটা দিয়ে আবার একটু নেড়ে নিলাম। এবার একটা বাটিতে আমি হাফ কাপ জল নিয়ে 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার ভালো করে গুলে নিলাম। এবার এই কর্নফ্লাওয়ার গুলে নেওয়া যে জলটা আমি কড়াইতে ঢেলে দিলাম। দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটাকে ফুল ফ্লেমে দিয়ে এই ঝোলটাকে একটু ফুটতে দিলাম। কড়াইয়ের গ্রেভিটা ভালো করে ফুটে গেলে তারপর আমি ভেজে রাখা পনিরগুলো কড়াইতে ঢেলে দিলাম। দিয়ে এবারে একদম গ্যাসের ফ্লেমটাকে লোতে রেখে ভালো করে নেড়ে নিলাম। এই পিঠাপিঠ করে ভালো করে নেড়ে নিলাম। দেখুন আমাদের চিলি পনিরটা কিন্তু একদম রেডি। খুব কম সময়ে খুব সুস্বাদু একটা রেসিপি এখানে বানিয়ে নিলাম। সহজে এইভাবে ঘরেতে বানিয়ে নেওয়া যায়। শীতের রাতে এই গরম গরম চিলি পনির আর গরম পরোটা ভালোই লাগে। আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। ধন্যবাদ।